नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मुंबयत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत पयल्या जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार वेव्स 2025 उक्तावण केलें. ह्या उलयतना मोदी हांणी म्हळें की वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार वेव्स हें संक्षिप्त रूप ना, तर तें संस्कृती, सर्जनशीलता आनी वैश्वीक संबंदांची लाट आसा. ही एक जागतीक माची जे कलाकार आनी निर्मात्यांच्या नवीन कल्पनांक उर्बा दितली अशें तांणी म्हळें. वेव्स बाजार उपक्रमाचें कौतुक करतना तांणी म्हळें की ते नवोन्मेशक आनी निर्मात्यांक उर्बा दितले. देश तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थवेवस्था जावपाचे दिशेन प्रयत्नशील आसा आनी जगांतल्या तिसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यांत व्हड स्टार्टअप इकोसिस्टम आसा अशें सांगून तांणी म्हळें की विकसीत भारता कडेन प्रवास आतांच सुरू जाला. आमी ऑरेंज अर्थवेवस्थेच्या वाडीच्या युगाचे साक्षीदार आसात. ऑरेंज अर्थवेवस्थेचे 3 खांबे म्हळ्यार आशय, सर्जनशीलता आनी संस्कृती. भारत संगीत, चित्रपट आनी गेमिंगाचें जागतीक केंद्र जायत आसा. ऑरेंज अर्थवेवस्थेच्या भरभराटी सयत भारताचो ग्राफीक आनी एनिमेशन उद्देग प्रचंड वाडीक मुखार सरतलो आनी देशा खातीर आर्थीक समृद्धी हाडटलो अशें प्रधानमंत्री उलयले. ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है. कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है. इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है. आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है. फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सरसरी तौर से देखता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है. इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं. इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है. स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो पर स्कोप इन्फिनिट है. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की वेव्स शिखर परिशदेक लागून नवीन अर्थीक संदी निर्माण जातल्यो. आज मुंबयत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर हांगा पयल्या जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समीट वेव्स 2025 उक्तावण सत्रांत उलयतना वैष्णव हांणी म्हळें की ही शिखर परिशद निर्मात्यांक एक जागतीक माची प्रदान करतली आनी तांकां नवीन तंत्रज्ञानाची वळख करून दितली. मंत्र्यान म्हळें की हे निर्मात्यांक जगभरात खरेदीदार आनी गुंतवणूकदारांकडेन जोडटले. दिल्ली न्यायालयान राष्ट्रीय तपास संस्था म्हळ्यार NIAक 26/11 मुंबय हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वूर हुसेन राणा हाचो आवाज आनी हस्ताक्षराचे नमुने रेकॉर्ड करपाक परवानगी दिल्या. केंद्रीय तपास संस्थेन दाखल केल्ल्या अर्जार कारवाय करतना विशेष NIA न्यायाधीश चंद्रजीत सिंग हांणी हो आदेश दिला. सोमारा न्यायाधीशांनी राणाच्या कादयेत 12 दिसांची वाड करपाचो निर्णय घेतिल्लो, कारण ताची फाटली 18 दिसांची कादय सोंपल्या. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळां की जातीय जनगणना करपाचो निर्णय सामाजीक न्याया खातीर NDA सरकाराची वचनबद्धता दर्शयता. आज नवी दिल्लीत माध्यमां कडेन उलयतना प्रधान हांणी म्हळें की हो निर्णय अचानक घेवंक ना, तर सरकारान विचारपूर्वक आनी समजून घेतिल्लो दृश्टिकोन दर्शयता. राष्ट्रीय जनगणना मुळता 2021 जावपाची, पूण राजकीय वेव्हार समितीन आतां येता त्या जनगणनेत जातीय जनगणनेचो समावेश करपाचो तत्वता निर्णय घेतला. गृहमंत्र्यान सुमार 1 वर्स आदींच हाचे संकेत दिल्ले. देशांतल्या सगळ्या वर्गांतल्या लोकांनी पक्षीय राजकारणापेक्षा वयर उबारून ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां. ह्या निर्णयाक विरोध केल्ल्या बद्दल काँग्रेसीचेर टिका करतना तांणी आरोप केलो की काँग्रेसीन देशांतल्या आदिवासी, दलीत आनी मागासवर्गीयांक तांच्या हक्का पासून वंचीत दवरले. भारताच्या हवामान खात्यान आयज जम्मू आनी अस्तंत राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास काडला. दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, अस्तंत राजस्थान, उदेंत मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर मध्य कर्नाटकांत आयज आनी फुडल्या 2 दिसांनी एकसुऱ्या सुवातींचेर गडगड वा धुल्लाचें वादळ येवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन ओडिशाच्या कांय वाठारांनी व्हडलो पावस आनी गडगडाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी केरळ ह्या वाठारांनी आयज उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. नागालँड, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा आनी उत्तराखंडांतल्या कांय वाठारांनी गारांच्या वादळाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. IPL T20 क्रिकेटांत काल रातीं चेन्नईंतल्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर पंजाब किंग्सान चेन्नई सुपर किंग्स CSKक 4 विकेट्सांनी हारयले. पयली फलंदाजी खातीर आमंत्रीत केल्या उपरांत चेन्नई सुपर किंग्साचो पंगड 19.2 षटकांत 190 धांवार सोंपलो. CSK खातीर सॅम करनान 47 चेंडूंत सर्वाधिक 88 धांवड्यो केल्यो आनी डेवल्ड ब्रेविस नानूय 26 चेंडूंत 32 धांवड्यांचें योगदान दिलें. आयज राजस्थान रॉयल्स जयपुरांत सवाय मानसिंग स्टेडियमाचेर मुंबय इंडियन्सा आड सांजे 7:30 वरांचेर खेळटलो. काल चंदीगडात जाल्ल्या दुसऱ्या भारतीय उक्त्या रिले सर्तींत अव्वल धांवपटू गुरविंदर सिंग, अनिमेश कुजूर, मणिकांत हुबलीधर आनी अमलन बोरगोहेन हांच्या पंगडान दादल्यांच्या 4x100 मीटर रिलेंत राष्ट्रीय विक्रम मोडलो. ह्या चौगांनी 38.69 सेकंदाची वेळ नोंदवून ह्या सर्तींत एक नवीन विक्रम प्रस्थापीत केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्या राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.